रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय फ्रेंड्स। आज मेरा जो टॉपिक है वो है कुरान मजीद। कुरान मजीद क्या है? कुरान मजीद किसकी किताब है? कुरान मजीद पढ़ने के क्या फ़ायदे हैं और कुरान मजीद पढ़ने के बाद हमें क्या अजर मिलता है? आज मैं ये सब बातें आपके साथ शेयर करूँगी। कुरान मजीद अल्लाह ताला का कलाम है, या यूँ समझ लो कि ये अल्लाह ताला की बातें हैं जो उसने अपने बंदे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हज़रत जिब्रील के ज़रिए से भेजी, ताकि वो हमको मालूम हो जाए कि अल्लाह ताला कौन है और अल्लाह ताला क्या चाहता है हमसे, हम क्यों पैदा किए गए हैं। कुरान मजीद का लफ्ज़ का तर्जुमा है बार बार पढ़ने वाली किताब। ये एक ऐसी किताब है जिसको बार बार पढ़ने से दिल उछल नहीं जाता, यानी कि कुरान मजीद बार बार पढ़ने से हमारा दिल करता है कि हम और पढ़ें। ये कुरान मजीद का मौजज़ा है। कुरान मजीद वो किताब है जो जल्दी हिफ्ज़ हो जाती है, यानी और किताबों के मुकाबले में कुरान मजीद हम जल्दी याद कर लेते हैं। ये भी एक कुरान मजीद का मौजज़ा है। कुरान मजीद अल्लाह ताला की आखिरी किताब है, उसके बाद अब कोई किताब नहीं आएगी। ये हमारे पास पहुंची है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए। उनके पास हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम लेके आए थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत के पास ये पहुंचा दी। पहले जब आयतें या सूरतें नाज़िल होती थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें हिफ्ज़ कर लेते थे। असहाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असहाब रज़ी अल्लाह अन्हा उसे हिफ्ज़ करते थे। लेकिन जब जंगें हुई और जंगों में हाफ़िज़े कुरान कत्ल हो गए, शहीद हो गए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस दुनिया से रुखसत हो गए, तो फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के दौर में ये ख्याल हुआ कि कुरान मजीद को एक किताबी शक्ल दी जाए। फिर हज़रत ज़ैद के कहने के मुताबिक कुरान मजीद को सूरतों और आयतों के हिसाब से एक किताबी शक्ल में लाया गया, जो आज तक हमारे पास है। कुरान मजीद नाज़िल आयतें होती थी या सूरतें होती थी या कुछ आयतें होती थी नाज़िल, मगर आज जो कुरान मजीद हमारे पास है वो मुकम्मल कंप्लीट है। अब इसमें न कोई आयत अब दाखिल होगी और ना ही कोई आयत या सूरत इसमें से निकलेगी, यानी ये मुकम्मल ज़ाब्ते हयात किताब है जो ज़िंदगी की हर पहलू, हर ज़िंदगी के गोशे को ये वाज़ेह करती है, बताती है। कुरान मजीद में बहुत से उन्वान हैं, जैसे कि दुनिया में कौन कौन सी बातें करनी है जिनसे अल्लाह ताला खुश होता है, और कौन सी बातें छोड़नी है जिनसे अल्लाह ताला नाराज़ होता है। मरने के बाद हमको क़यामत के रोज़ दोबारा ज़िंदा किया जाएगा। जिसने अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए अच्छे काम किए हों, उसके बदले उसको जन्नत मिलेगी और वो वहाँ हमेशा हमेशा रहेगा, और वो उसको जो जी चाहेगा वो उसको जन्नत में मिलेगा। और जिसने ऐसे काम किए हो जिनको अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करने से मना किया है, और उसकी सज़ा दोज़ख में है, और जिसने अल्लाह ताला के साथ शिर्क किया है उसको माफ़ी नहीं मिलेगी। इसके अलावा अल्लाह ताला रहम करने वाला है, जिसको चाहे वो बख्श दे। इसके अलावा भी कुरान मजीद में बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे टॉपिक हैं, जैसे शराब का बयान है, माँ बाप के एहतराम का बयान है, महरम नामहरम औरतें और मर्दों का बयान है, और बहुत सारे अम्बिया अलैहिस्सलाम के किस्से हैं। हज़रत यूनुस, हज़रत यूसुफ, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। कुरान मजीद में वाज़ेह तौर पर हमें बताया जा रहा है कि ये रास्ता ठीक है, ये रास्ता गलत है, और उसमें वाज़ेह तरह से हमें बयान किया गया है कि
یہ ہمیں باتیں کرنی ہے اور یہ باتیں ہمیں نہ کرنی ہے۔ اب آتے ہیں کہ قرآن مجید پڑھنے کا کیا فائدہ ہے۔ قرآن مجید پڑھنے کے بہت سارے فائدے ہیں۔ قرآن مجید پڑھنے والا پاک صاف رہتا ہے۔ قرآن مجید پڑھنے والے کو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کون ہے، اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے اور ہم کیوں پیدا ہوئے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ قرآن مجید پڑھنے والے کو یہ سب باتیں معلوم ہو جاتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں، اور بہت سارے انبیاء ہیں وہ سچے ہیں، فرشتے ہیں وہ سچے ہیں۔ قرآن مجید پڑھنے والا انسان نیکوکار بن جاتا ہے۔ وہ نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، حج کرتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، بندوں کے حقوق ادا کرتا ہے، اپنے جسم کے حقوق ادا کرتا ہے، اللہ کے حقوق ادا کرتا ہے، سارے حقوق کا خیال رکھتا ہے، دین اسلام کی تبلیغ کرتا ہے۔ اس کے علاوہ قرآن مجید پڑھنے پر جو سب سے بڑا اجر ہے وہ یہ ہے کہ اس کے ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ یعنی کہ اگر ہم الف لام میم ہم اتنے 3 الفاظ پڑھتے ہیں تو ہمیں ان کے ایک ایک الف میں ہمیں 10 نیکیاں مل گئی، الف کے بعد لام پہ ہمیں 10 نیکیاں مل گئی اور میم پر ہمیں 10 نیکیاں مل گئی۔ یعنی اگر ہم قرآن مجید روز مرہ کی زندگی میں پڑھیں گے، چاہے ہم ایک رکوع ہی پڑھیں، تو آپ نہیں گن سکتے کہ کتنیاں ہمیں نیکیاں ملتی ہیں۔ سو لہٰذا قرآن مجید کو عربی پڑھیں، اس کے علاوہ ہمیں اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا پڑے گا۔ عربی میں پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ اس پہ ایک ایک الفاظ کے ہمیں 10 نیکیاں ملیں گی، اور ترجمے کے ساتھ پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ ہمیں عربی نہیں آتی تو ہم ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ قرآن مجید میں کیا لکھا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے کیا فرما رہا ہے۔ سو لہٰذا قرآن مجید پڑھنا شروع کر دیں ترجمے کے ساتھ۔ جو لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں ان کو میں یہ بات کہوں گی کہ وہ آج کل کا جو دور ہے وہ ڈیجیٹل دور ہو گیا ہے۔ موبائل ہر کسی کے پاس ہے، لیپ ٹاپ ہر کسی کے پاس ہیں۔ سو لہٰذا جو پڑھا لکھا نہیں ہے تو ایٹ لیسٹ وہ اتنا کام کر سکتا ہے کہ قرآن مجید کسی بھی MP3 یا کسی بھی موبائل میں آڈیو میں ہو یا ویڈیو میں ریکارڈنگ میں ہو، وہ ایک سورت یا پھر آیت یا جتنی بھی وہ سن سکے وہ عربی میں سنیں اور اس کے ساتھ ترجمے کے ساتھ سنیں۔ اگر وہ اس کو اردو آتی ہے تو اردو میں، اگر جس کو سندھی آتی ہے تو وہ سندھی میں قرآن ترجمے کے ساتھ سنیں۔ یعنی جس کو قرآن مجید پڑھنا لکھنا نہیں آتا، جس کو تعلیم نہیں ہے، وہ قرآن مجید سنے گا اور سن کر اسے معلوم ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو قرآن مجید پڑھنا نصیب فرمائے اور پڑھ کر اس پر عمل کرنا نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ مجھے اس ویڈیو کو بنانے کا اجر عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرا۔